बिना पियाज रसुण कम मसला आपण एहीपरि भाव मोटा मोटा झोलर आलू पटल तरकारी बा आलू पटल रसा बहुत आराम से बनई पारे। खाइला बेले झोल पूरा क्रीमी लागिबो, मोटा झोल रहिबो। ता सहित पटल आ आलू को आपण जेतेबेले पार्टी को देबे ये पूरा पार्टी रे मेल्ट हेई जिवो। ताले चलंतु भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु रेसिपीटी जानिया पई। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो चैनल सीजन्स एंड बाइट्स रे आपण समस्त को स्वागत जणाउछि। एही रेसिपीटी को आमे बिना पियाज रसुण रे करिबा, सेतिपई आपण याको ओसाबार दिन रे आराम से खाई परिबे। झोल को मोटा करिया पई प्रथमे आमे 2 बड़ चामच चारमगज को बतरे नबा। पाखापाखि अध घंटे आमे चारमगज को एठी बतरे नबा। आउ गोटे बाउल रे आमे गोटे बड़ चामच गोटा जीरा, गोटे बड़ चामच गोटा धनिया को बतरे नबा। ताकू मते आमे अध घंटे पर्यंत बतरे नबा। अध घंटे परे आमे चारमगज आ एठी जीरा आ धनिया को आमे गोटे पेस्ट बनै नबा भल भाबरे अल्प किछि पानी देकी। एबे आमे बनै नबा द्वितीय पेस्ट रे आमे नबा 2टी पाचिला टमाटो। ता सहित नै जिबा आमे 2 इंच अदा जाको चोपा छोड़ेकी आमे पकेइबा। ता सहित 4 रु 5टी कंचा लंका आ ता सहित आमे एठी नै जिबा 2 खंड दालचीनी, 3 रु 4टी लवंग, 10 रु 12टी गोलमरीच आ 3टी गुजराती। एबे एई सब जिनिस को आमे आ गोटे पेस्ट बनै नबा। एबे चलंतु आमे पटल को भाजी नबा। ता पूर्वरु आमे पटल को एई साइज रो काटी नबा। देखि पारथबे आपण मो मीडियम साइज रो रखी की पटल को काटी नेछि। एबे चलंतु ताको भाजी नबा। सेति पई आमे गैस ऊपर कड़ाई बसै नबा। कड़ाई रे पकै दबा 5 बड़ चामच रिफाइन तेल। तेल गरम हेई गला परे आमे काटी रखी दिबा पटल को भल भाबरे धोई दबा आ कड़ाई रे पकै नबा। पटल रो क्वांटिटी देखिके आपण सेथिरे अल्प परिमाण लूण ऐड करिवे। मो पाखापाखि हाफ छोट चामच लूण ऐड करिछि आ ताको भल भाबरे एठी किछि समय फ्राई करि नेछि। पटल को आमे एठी हल्का लाल होबा पर्यंत भाजी नबा। एठी देखंतु हमर पटल हल्का लाल हेई गलानी। एबे आमे ताको बाहर करि नबा आ बळका तेल रे आमे आलू को भाजी नबा। मो एठी 7 रु 8टी आलू को चोपा छोड़े देकी पटल साइज रो काटी नेछि आ ताको एबे आमे तेल रे पकै नबा। आपण केते जण मेंबर को पाई करूछंती सेही अनुसार आपण आलू आ पटल रो क्वांटिटी को रखिबे। आलू रे आमे एबे ऐड करि देबा हाफ छोट चामच लूण आ गोटे छोट चामच हळदी गुंड। एबे एई सब जिंस को भल्लो भाबरे टिके समय आलू रे मिसेई दबा बा गोळेई दबा। आलू को मध्ये आमे हल्का लाल होबा पर्यंत भाजी नबा। ए भाजीबा समय रे आपण जतबेले लूण पकाउछंती लूणर परिमाण को कम रे रखिबे। एठी देखंतु हमर आलू मध्ये हल्का लाल हेई गलानी। एबे ताको बाहर करि नबा। बळीथिबा तेल रे आमे एबे सब मसला को पकै नबा। प्रथमे आमे टमाटो मसला को बा टमाटर जो बटा मसला प्रस्तुत करिथिले जोथरे कि आमे अदा, कंचा लंका, टमाटो आ गोटा मसला सब बाटिथिले ताको प्रथमे पकै नबा। एई मसला को पकै सारला परे आमे सेथिरे सब गुंड मसला पकै नबा। प्रथमे आमे एथिरे पकै नबा काश्मीर लंका गुंड। पाखापाखि गोटे बड़ चामच काश्मीर लंका गुंड को मो पकैछि एठी। पकै नबा एथिरे आमे हाफ छोट चामच हळदी गुंड, गोटे बड़ चामच जीरा गुंड, गोटे बड़ चामच धनिया गुंड आ पकै नबा सेथिरे आमे गोटे बड़ चामच गरम मसला गुंड। एबे पकै नबा सेथिरे आमे हाफ छोट चामच लूण। आपण लूणर परिमाण को सदा बेले कम रखिबे। प्रत्येक स्टेज रे आपण अल्प अल्प परिमाणर लूण ऐड करिवे एई रेसिपी रे। लूण पकै देकी आमे मसला को भल्ल भाबरे टिके गोळेई नबा, टिके समय कसी नबा जेमिति कि एई मसला रो टिके तेल लगा हेइ जिवो। मु एठी एई मसला को किछि समय घोड़ेई घोड़ेई की ताको कसिछि जहा फल रे कि शीघ्र सेई मसला रो तेल लगा हेइ जाइछि आ मसला हमर सुखा पड़ी जाइछि। एठी देखंतु किछि समय कसी साला परे मसला हमर सुखा पड़ी जाइछि आ तेल मध्ये लगा हेइ जाइछि। एबे सेइथिरे आमे पकै नबा आमे जो प्रथम ग्राइंडिंग पेस्ट टी बनैथिले जोथरे कि आमे चारमगज यूज करिथिले आ ता सह जीरा और धनिया को बाटी देइथिले ताकू मध्ये आमे एई स्टेज रे पकै नबा। जेहेतु आमर चारमगज टिके मसला को मोटा करे सेति आपण एथिरे एक्स्ट्रा पानी देइथिबे। मो पाखापाखि एथिरे 2 बाउल एक्स्ट्रा पानी देइथिली। एई मसला को आपण कड़ाई रे ऐड करि साला परे सदा बेले फ्लेम को लो रे रखिबे, नहले मसला पूरा लागि जिवो माने पड़ी जिवो। आपण लो फ्लेम रे रखि कि एई मसला को भलो भाबरे कसी नेबे। मु एठी मसला को कसिया पई किछि समय छाडी दिथिली। लो फ्लेम रे ताको ढाकुणी गडी देइथिली। आ देखि पारुतबे आपण किछि समय परे मसला रो तेल लगा हेइ गलानी। मसला मध्ये हमर पूरा भलो भाबरे कसी हेइ गलानी। आपण एई परि भाबरे एई मसला को कसिबे जेमिति कि टिके से ड्राई हेइ जिवो। एबे सेइथिरे आमे ऐड करि देबा गरम पानी। ठंडा पानी बिल्कुल भी एई मसला रे ऐड करिवे नाही। आकरु गरम करी रखिथिबे पानी को आ ताकू ऐड करिवे।
ଆପଣ ଯଦି 2 ଗ୍ଲାସ ଝୋଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ମସଲାରେ 3 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଏଇଠି 3 ଗ୍ଲାସ ଗରମ ପାଣି ଆଡ୍ କରିଛି। ଏଇ ଝୋଳ ଯେତିକି ଫୁଟିବ ତାର ଥିକନେସ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଆମେ ଏଇ ଝୋଳକୁ ଏବେ ଫୁଟେଇବା। ଯେହେତୁ ଆମର ପୋଟଳ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯାଏ ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦରସିଝା କରିକି ଭାଜିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଳୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଆଳୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ସିଝିଯିବ ଝୋଳ ସହିତ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଝୋଳ ଆମର କେତେ ପାଣିଆ ଅଛି। ଏବେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡେଇ ଦେବା ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଳୁ ସିଝି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଏଇଠି ମୁଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଝୋଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖିନେଲି ଆଳୁ ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁ ସିଝି ସାରିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ସେଇଥିରେ ଆଗରୁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ପୋଟଳକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣ ଆଡ୍ କରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମରୁ। ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ମାନେ 90% ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ରେସିପିଟି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପୋଟଳକୁ ଆଡ୍ କରିବେ। ଏବେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡେଇ ଦେବା ଆଉ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବେଶୀ ଫୁଟେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟେଇ ନେବେ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି, ଝୋଳ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ ଜିନିଷଟି ପକେଇ ନେବା, ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର କୌଣସି ବି ରେସିପି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ଆଉ ବାସ୍ନା ଆସେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ପକେଇ ନେଇଛି ତା ଉପରେ। କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ରେସିପିଟି ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ଗ୍ରେଭି ଆଳୁ ପୋଟଳ ରସା ବା ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ। ବନେଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, ତାଠାରୁ ଖାଇବା 100 ଗୁଣା ଇଏ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଯେତିକି ଏଇ ଗ୍ରେଭିଟିକୁ ଆପଣ ରଖିବେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋଟା ହେଇ ଚାଲିବ। ୟା ସହିତ ଆପଣ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା ଯାହା ବି ଖାଇବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ୟାର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାର ଝୋଳ କେତେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର ହେଇଯାଇଛି। ନିହାତି এই ରେସିପିଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଖାଇକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା এই ରେସିପିଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିହାତି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।